जय जगन्नाथ शुभ सकाळ आज हूँ डिसेम्बर 9 तारिख सोमवार। आज दिन भर अनेक गुरुत्वपूर्ण खबर आसी। सुभद्रा योजना को नहीं किसी बड़ अपडेट आसी, चाषी को नहीं किसी बड़ अपडेट आसी, राशन कार्ड को नहीं किसी बड़ अपडेट आसी। शेष में 5टी बड़ मुख्य खबर रही। तेबे आसतु आज दिन 20टी बड़ मुख्य खबर उपर नजर पकाइबा। वीडियो भल लगे आपण को भल पाइबा स्वरूप वीडियो को गोटे गोटे लाइक निश्चित भाव कर दिंतु। आप क्यों जिलूर वीडियो देखुं कमेंट माध्यम निश्चय जनातु। तेबे आसिले आज प्रथम खबर। मालकानगिरी रे दुर्घटना रे मृत्यु 2 लाख टंका क्षतिपूरण घोषणा। मालकानगिरी रे एक सरकारी बस एवं बाइक धक्कार 3 जन प्राण हराइबा घटना 2 लाख टंका अनुकंपामूलक राशि घोषणा करिसेंती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। प्राण हराइतेबा 3 जनक परिवार को सहायता प्रदान करबा सह गंभीर समवेदना जणाइछंती मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री को रिलीफ पांटिरु एही क्षतिपूरण प्रदान करा जिवो बोली कहा जायछि। सूचना जोग्य मालकानगिरी जिला एमओबी 7 गाँ निकट में 326 नंबर जातीय राजपथ में शनिवार दुर्घटना घटिथिला। परवर्ती खबर। जनवरी 13 प्रयागराज महाकुंभ मोहन माझी को निमंत्रण कले योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आसंता वर्ष प्रयागराज अनुष्ठित होता महाकुंभ पर मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी को निमंत्रण देइछन्ति। गतकाली उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री पक्षर उत्तर प्रदेश समूह नियोजन मंत्री श्री अनिल राजभर एवं खाद्य जोगाण राष्ट्र मंत्री श्री सतीश चंद्र शर्मा मुख्यमंत्री श्री माझी को बासभवन भेटी महाकुंभ रे जोग देवा पाए निमंत्रण देइतिले। परवर्ती खबर। भुवनेश्वर रे सीबीआई रो रेड 1.5 कोटी डील पाए 12 लाख लांच 3 गिरफ। दिल्ली सीबीआई रो टीम रो रेड 3 जन को गिरफ करिछि सीबीआई। सरकारी अधिकारी को लांच देवा को नयापल्ली रो एक तारका होटेल रे डील बेले माड़ी बसिला सीबीआई। 150 कोटी टेंडर पाई भुवनेश्वर रे राति अधिया होतिला डील। 1.5 कोटी टंकार डील पाई 12 लाख लांच कारोबार होतिला। होटेल रे बाहर थिबा दामी कार रो जबत हेला पुळा पुळा टंका और सुना। लांच नेबा पाई और लांच देबा पाई आसीथिबा दुई पक्षरु 4 जन को अटक रखी पचरा उच्चारा करुथिबा बेले 3 जन को गिरफ्त करिछि सीबीआई। परवर्ती खबर। बंगोपसागर रे पुणी लघुचाप एसबु स्थान घड़घड़ी सह वर्षा एणिकी आहरी खसब पारद बढ़ शीत। गला किछि दिन देव दिन बेला राति 30 डिग्री उपर रहुथिबा बेले राति रे ठंडा अनुभूत होउतिला। मात्र गतकाली ठारू राति तापमात्रा 2 रु 4 डिग्री खसिछि और ठंडा बढ़िथिबा अनुभूत होउछि। तेबे सोमवार अर्थात 9 रु पारद खसिबा और ठंडा बढ़िबा ने पूर्वानुमान करिछि पाणीपाग विभाग। परवर्ती खबर। चाषी खाता को गला 800 टंका इनपुट सहायता। चाषी खाता को गला इनपुट सहायता 800 टंकार इनपुट सहायता देला राज्य सरकार। बरगढ़ सोहेलारे आयोजित स्वतंत्र कार्यक्रम में जोगदे सहायता प्रदान कले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। केंद्र सरकार को 2300 एमएसपी 800 टंकार इनपुट राशि जोगाई देले राज्य सरकार। परवर्ती खबर। ओएएस ऑफिसर को सरकार को बड़ चेतावनी कार्य रे जग न देले निलंबन। ओएएस ऑफिसर को सरकार को बड़ चेतावनी बदली होई नुआ स्थान जग देउ न थिबा ओएएस अधिकारी को राज्य सरकार को कड़ा चेतावनी। 10 तारिख सुधा नुआ स्थान रे जग दियो नचेत 11 तारिख निलंबन करिवे सरकार। राजस्व और विपर्य परिचालना विभाग पक्षरु एने व्यक्ति प्रकाश करा जायछि। परवर्ती खबर। दुनियार कोटिपति संख्यार 3य नंबर रे पहुंचला भारत। वर्षक भितर बढ़ीगला एतिकी संपत्ति। भारत धनी मानक संपत्ति गोटे वर्ष मध्य 42% वृद्धि घटी। कहुच्छी जे कोटिपति संपत्ति एते बढ़ी जाइछि जे देशवासी रोजगार विकास एवं समृद्धि स्वप्न को साकार करबा या शक्ति जोगाइबो। दुनिया रे अमेरिका एवं चीन पर 3य नंबर सबुठ अधिक कोटिपति भारत रे अछंती बोली खबर मिलिছে। परवर्ती खबर। आसंता 16 रु रत्न भंडार मरामती कार्य दिन को 5 घंटा धरी चलिबो काम। श्रीमंदिर रत्न भंडार मरामती ने बड़ सूचना। आसंता 16 तारिख आरंभ हो पारे मरामती कार्य। एने 2 दिन मध्य बैठक बसी पारे। मरामती कार्य प्रत्येक दिन 5 घंटा आवश्यक बोली कहा जाउछि। तेबे आसंता 16 तारिख मरामती कार्य आरंभ हेले मध्य 31 तारिख सुधा शेष हेबा ने आशा रखा जाइछि। कहि रखुछु कि आसंता 16 तारिख पहली भोग नीति आरंभ होई आसंता 1 मास पर्यंत चलिबो। आसंता जनवरी मासरे मकर संक्रांति एवं वर्तमान डिसेम्बर शेष होगाकू बसीथिबा बेले नुआ वर्ष रे भक्तों गहली हेबा ने आशा करा जाउछि। एभली स्थिति रे रत्न भंडार मरामती कार्य एक प्रकार चैलेंज अटे। डिसेम्बर 31 तारिख सुधा एही मरामती कार्य शेष हेबो। या सहित रत्न भंडार गणति मध्य डिसेम्बर 31 तारिख सुधा शेष होइजिबो बोली आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन सूचना देइथिले। परवर्ती खबर।
ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳିବ 10,000 ଏମିତି କରନ୍ତୁ ଆବେଦନ। ଏହି ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମହିଳାକୁ ବର୍ଷିକ 10,000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ। ତେବେ ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁ ମହିଳା ଏହି ଯୋଜନା ସଫଳ ପାଇବେ ଏଥିପାଇଁ କ'ଣ ରହିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ତାହା ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହୁଥିବେ ସେମାନେ ଏହି ଯୋଜନା ସଫଳ ପାଇପାରିବେ। ଏଥିଲାଗି ମହିଳାଙ୍କ ବୟସ 21ରୁ 60 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ଏଥିରେ ଯେଉଁ ପରିବାର ବାର୍ଷିକ ଆୟ 2,50,000 ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ହୋଇଥିବା ସେହିପରି ଯେଉଁ ମହିଳାଙ୍କ ପରିବାର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ଆୟକର ପଇଠ କରୁଥିଲେ ସେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇଁ ଅଯୋଗ୍ୟ ରହିବେ। ତେବେ ଯଦି ଏଯାଏ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ନାମ ସାମିଲ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ସୁଭଦ୍ରା ଅଫିସିଆଲ ପୋର୍ଟାଲକୁ ଯାଇ ନିଜ ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିନିଅନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମହାମାରୀ ନେଲା 79 ଜୀବନ। ଗତ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ 79 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ କାହିଁକି ହଠାତ୍ ମହାମାରୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ସେ ନେଇ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟତା ଆସିନଥିବା ବେଳେ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ରିପବ୍ଲିକ୍ ଅଫ୍ କଙ୍ଗୋର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏହି ରୋଗ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ତେବେ ଚିନ୍ତାଜନକ ବିଷୟ ହେଉଛି 5 ବର୍ଷର କମ୍ ବୟସର ଶିଶୁକୁ ଅଧିକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛି। ଶନିବାର ସୁଦ୍ଧା 79 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 376 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 200 ଜଣ 5 ବର୍ଷର କମ୍ ବୟସର ଶିଶୁ ରହିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପ୍ରଥମ ରୋଗୀ ଅକ୍ଟୋବର 24 ତାରିଖରେ କଙ୍ଗୋ ପ୍ରଦେଶର ପାଞ୍ଚି ହେଲ୍ପ ଜୋନ୍ରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲେ। ଏନେଇ ଆଫ୍ରିକା ରୋଗ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ନିରାକରଣ କେନ୍ଦ୍ରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଜିନ୍ କାସେଙ୍କର କହିବା ଅନୁସାରେ କାହିଁକି ଏଭଳି ଭୟଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି ସେ ନେଇ ଟିମ୍ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସନ୍ତା 21ରେ ପାଳନ ହେବ ବିଶ୍ୱ ଧ୍ୟାନ ଦିବସ। ଭାରତର ବଡ଼ ବିଜୟ ଡିସେମ୍ବର 21ରେ ସାରା ଦୁନିଆରେ ବିଶ୍ୱ ଧ୍ୟାନ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯିବ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଜାତିସଂଘର ମଞ୍ଜୁରୀ। ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯୋଗ ଧ୍ୟାନକୁ ସର୍ବଦା ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଏହା ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ବିଜୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ଭାରତର ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିନିଧି ଭାଜଦୂତ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନୈନି ହରିଶ ଏନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏକ୍ସରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ବ୍ୟାପକ କଲ୍ୟାଣ ଓ ଆନ୍ତରିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦିବ କର ସମୂହର ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କ ସହ ମିଶି ଭାରତ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ମହାସଭାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାରିତ କରିବାରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି। ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ପାରିତ ହୋଇଛି। ଡିସେମ୍ବର 21ରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବିଶ୍ୱ ଧ୍ୟାନ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯିବ। ସମଗ୍ର ମାନବ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଭାରତ ନେତୃତ୍ୱ ଆମର ସଭ୍ୟତାଗତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍ ଉପରେ ଆଧାରିତ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିଜେଡି ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଚାଷୀକୁ ଇନପୁଟ ସହାୟତା ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ 800 ଟଙ୍କାର ବୋନସ ପଠାଇଲେ ମୋହନ ମାଝୀ। ସହେଲାରୁ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ମୋହନ ମାଝୀ। ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଟଙ୍କା ପଠାଇବା ସହ ପୂର୍ବ ସରକାରକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ମଞ୍ଚରେ ପୂର୍ବ ସରକାରକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି କହିଛନ୍ତି 24 ବର୍ଷ ଶାସନରେ ପୂର୍ବ ସରକାର ଯାହା କରିପାରିନଥିଲେ ତାହା 6 ମାସର ବିଜେପି ସରକାର କରିଦେଇଛି। ଯାହାକୁ ନେଇ ଈର୍ଷାରେ ଜଳି ଯାଉଛନ୍ତି ପୂର୍ବ ସରକାରର ନେତୃତ୍ୱ କଂଗ୍ରେସ। ପୂର୍ବ ସରକାର କେବଳ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ତିଆରି କରିଥିଲ। ଚାଷୀଙ୍କ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ବିଜେପି ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ। ନୂଆ ସରକାର କଥାରେ ନୁହେଁ କାମରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ପୂର୍ବ ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କୁ 100 ଟଙ୍କା ବୋନସ ଦେବାକୁ ସୋଲାରେ କହିଥିଲେ। ବିଜେପି ସରକାର 800 ଟଙ୍କା ଦେଲେ। ଚାଷୀ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବରଗଡ଼ ପୂର୍ବ ସରକାର ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। 2016ରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଭଣ୍ଡେଇଥିଲେ ପୂର୍ବ ସରକାର। ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ନଦାତାଙ୍କୁ ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ ପୂର୍ବ ସରକାର ଦଲାଲକୁ ସହଯୋଗ କରୁଥିଲେ ଆଉ ଦଲାଲ ମାନେ ଚାଷୀକୁ ଶୋଷଣ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏ ସରକାରରେ ଦଲାଲକୁ ପ୍ରୟୋଗ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଦଲାଲଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ଜେଲ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଏଣିକି ଚାକିରି କାଳରେ ପାଚିକାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ପାଇବେ ଲକ୍ଷେ। କାର୍ଯ୍ୟରତ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପାଚିକାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା ଶକ୍ତି ନିର୍ମାଣ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଚାକିରି କାଳରେ ପାଚିକାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁକାଳୀନ ସହାୟତା ବାବଦକୁ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏନେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଶନିବାର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ बीसीसीआईର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଚିବ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଲେ। ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ बीसीसीआईର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଚିବଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। बीसीसीआईର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଚିବ ଭାବେ ଦେବଜିତ ସକିଆଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି बीसीसीआई ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରଞ୍ଜନ ବିନି। ଜୟ ଶାହଙ୍କ ପରେ ଏହି ପଦ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଦେବଜିତ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ଭାଳିବେ। ଗତ 1 ତାରିଖରୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ପରିଷଦ ଆଇସିସିର ନୂଆ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଜୟ ଶାହ ପଦ ସମ୍ଭାଳିବା ପରେ ଏହି ପଦ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିଲା। बीसीसीआई ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବିନି ନିଜର ସାମ୍ବିଧାନିକ କ୍ଷମତାର ଉପଯୋଗ କରି ଦେବଜିତଙ୍କୁ बीसीसीआईର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଚିବ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର
WTC पॉइंट्स टेबल रे टीम इंडिया को बड़ क्षति गोटे झटकार हरैला सिंहासन सीधा एतिकी नंबर को खसीगला। ऑस्ट्रेलिया टीम द्वितीय टेस्ट मैच रे भारतीय टीम को 10 विकेट हरैछि एवं सीरीज रे 1-1 रे बराबरी हासिल करिछि। तेबे भारत विपक्ष द्वितीय मैच जितिबा मात्र ऑस्ट्रेलिया टीम पॉइंट्स टेबल रे प्रथम नंबर रे पहुंचिछि एवं यहाको 2टी स्थान रो फायदा मिलिछि। ऑस्ट्रेलिया समुदाय 14टी मैच 9टी मैच रे विजय हासिल करिछि एवं यार PCT पॉइंट 60.71 अटे। अन्य पक्षर भारतीय टीम को पराजयर शिकार हेबाकु पड़िछि। भारतीय टीम पॉइंट्स टेबल रे प्रथम तृतीय नंबर रे पहुंची। भारतीय टीम एपर्यंत 16टी मैच खेली एथिरु 9टी जितिबा बेले 6टी हारिछि। तेबे भारतर PCT पॉइंट होछि 57.29 अटे। धन्यवाद दर्शक बंधु मान आज दिन 20टी बड़ मुख्य खबर यह थिला। वीडियोटी भल लागिले वीडियो को लाइक करिक मो चैनल को सब्सक्राइब करिक पाखर थिबा घंटी चिन्ह को दबाई के ऑल सेट करिक रखंतु जा द्वारा मु प्रतिदिन अपलोड करिले न्यूज़ वीडियो गुडी को आपण नोटिफिकेशन जरिया रे सर्वप्रथमे पाई परिबे। आ मोर जते भी ओडिशा भाई भौणी माननकु मोर अनुरोध करूची मो चैनल को सब्सक्राइब करंतु। दर्शक बंधु माने आपन को भलो पाइबा बहुत मात्रा दियंतु। आ धन्यवाद पुणी देखाबा आसंता काली विदाई नउची। आपण भलो रहंतु, आपण को परिवार भलो रहंतु। धन्यवाद।